Yesterday, it's sunny. Now it's a windstorm. How did that happen? Hold on a second. This all happened because of your cake, didn't it, Needy? Don't call me Needy. Calm down. What's wrong with calling you Needy, Needy? Oh, so you want a slap fight now, don't you, Needy? Well, I can slap too. Ayer hace sol, ahora es una tormenta de viento. ¿Cómo ocurrió eso? Espera un segundo. Todo esto pasó por tu pastel, ¿no, Needy? No me llames necesitado. Cálmate. ¿Qué tiene de malo llamarte necesitado, necesitado? Oh, ¿entonces quieres una pelea a bofetadas ahora? ¿No, Needy? Bueno, yo también puedo abofetear. Hier, il faisait beau. Maintenant, c'est une tempête de vent. Comment est-ce arrivé? Attends une seconde. Tout cela est arrivé à cause de ton gâteau, n'est-ce pas, Needy? Ne m'appelle pas nécessiteux. Calme-toi. Qu'y a-t-il de mal à t'appeler Needy, Needy? Oh, alors tu veux une bagarre maintenant, n'est-ce pas, Needy? Eh bien, je peux gifler aussi. Ontem, ensolarado, agora é uma tempestade de vento. Como isso aconteceu? Espere um segundo, tudo isso aconteceu por causa do seu bolo. Não é carente, não me chame de carente. Acalme-se. O que há de errado em te chamar de carente? Ah, então você quer uma briga de tapa. Agora, Dom, você não está carente. Bem, eu também posso dar um tapa. Gestern war es sonnig. Jetzt ist es ein Sturm. Wie ist das passiert? Warte mal eine Sekunde. Das alles ist wegen deines Kuchens passiert. Nicht wahr? Bedürftig. Nenn mich nicht bedürftig. Beruhige dich. Was ist falsch daran, dich bedürftig zu nennen? Bedürftig. Oh, du willst also jetzt eine Schlägerei, nicht wahr? Bedürftig. Also, ich kann auch ohrfeigen. Gisteren zonnig, nu is het een windstorm. Hoe is dat gebeurd? Wacht even. Dit is allemaal gebeurd door jouw taart, niet waar? Behoeftig? Noem me niet behoeftig, kalmeer. Wat is er mis met je behoeftig noemen, behoeftig? Oh, dus je wilt nu een klapgevecht, niet waar? Nou, ik kan ook slaan. 日曜は晴れてたのに、今は雨だ。どうしてこうなった？ちょっと待って。これ全部、君のケーキのせいだろ、欲しがりもん。欲しがり者って呼ばないで、落ち着けよ。欲しがり者って呼んで何が悪いんだ？欲しがり者？あ、ビンタ何戦でもしたいのか？欲しがり者？いいだろう。俺もビンタできるぞ。Вчера было солнечно, сейчас буря. Как это произошло? Подожди секунду. Это все из-за твоего торта, да, привереда? Не называй меня привередой. Успокойся. Что не так с тем, чтобы называть тебя привередой, привереда? О, так ты хочешь подраться, привереда? Ну, я тоже могу дать пощечину. Вчера беше слънчево. Сега е буря с вятъра. Как стана това? Чакай малко. Всичко това заради твоята торта ли стана? Не ме наричай нуждаеща се. Успокой се. Какво лошо има да те наричам нуждаеща се? Нуждаеща се. О, значи искаш да се бием с шамари, нали, нуждаеща се? И аз мога да удрям. 昨天晴天，现在风暴来袭。为什么？等等，这都是因为你的蛋糕，对吧，撒娇贵？别叫我撒娇贵，冷静点。叫你爱撒娇贵有什么不对吗？爱撒娇贵，你现在像大家是吗？爱撒娇贵，我也回答。Ieri soleggiato, ora c'è una tempesta di vento. Come è successo? Aspetta un secondo. Tutto questo è successo a causa della tua torta, non è vero? Bisognoso, non chiamarmi bisognoso. Calmati. Cosa ti è dispagliato nel chiamarti bisognoso? Bisognoso. O quindi vuoi una risa a schiaffi ora, vero bisognoso? Beh, posso schiaffeggiare anch'io. Igår, solen. Nu är det en storm. Hur hände det? Vänta en sekund. Detta hände allt på grund av din tårta. Visst gjorde det, Needy? Kalla mig inte Needy. Ta det lugnt. Vad är problemet med att kalla dig behövande? Så du vill ha ett slagsmål nu, eller hur, behövande? Tja, jag kan också smälla till.
Ontem fez sol. Agora é um vendaval. Como isso aconteceu? Espera um segundo. Isso tudo aconteceu por causa do seu bolo, não é, carente? Não me chame de carente. Calma. O que é de errado é chamá-lo de carente? Carente. Ah, então você quer uma luta de tapas agora, não é, Needy? Bem, eu também posso dar um tapa. 어제 맑음 지금은 폭풍우야 어떻게 된 거야? 잠깐만. 이게 다 내 케이크 때문에 일어난 거 아냐? 공공이라고 부르지 마 진정해. 널 공공하다고 부르는 게 뭐가 문제야? 아, 그래서 지금 뺨 때리고 싶다. 돈 당신이 필요하지 않다면 나도 때릴 수 있습니다. أمس كان مشمسا، الآن هناك عاصفة رياح، كيف حدث ذلك؟ انتظر لحظة، كل هذا حدث بسبب كعكتك، أليس كذلك نيدي؟ لا تناديني نيدي، اهدأ، ما الخطأ في مناداتك نيدي؟ نيدي؟ أوه، هل تريد شجارا الآن؟ أليس كذلك نيدي؟ حسنا، يمكنني أن أصفع أيضا. Včera slunečno, teď je to větrná smršť. Jak se to stalo? Vydrž chvíli, tohle všechno se stalo kvůli tvému dortu, že ano, chudinko. Neříkej mi potřebná, sklidní se, co je špatného na tom, že tě nazývám potřebným? Takže teď chceš bitku o facku, viď, chudá. No, taky umím plácnout. Tegnap süt a nap, most szélvihar van. Hogyan történt? Várj egy kicsit, mindez a tortád miatt történt. Nem igaz, Needy, ne hívj Needynek, higgadj le. Mi a baj azzal, hogy rászorulónak hívnak, Needy? Ó, szóval most pofonharcot akarsz, ugye, Needy? Na, én is tudok pofozni. Kemarin, cerah. Sekarang badai angin. Bagaimana itu bisa terjadi? Tunggu sebentar. Ini semua terjadi karena kuemu kan, Needy? Jangan panggil aku Needy. Tenanglah. Apa yang salah dengan memanggilmu Needy, Needy? Oh, jadi kau ingin berkelahi sekarang kan, Needy? Ja, aku juga bisa menampar. Wczoraj było słonecznie, teraz jest wichura. Jak to się stało? Chwileczkę. To wszystko stało się przez twoje ciasto, prawda, Needy? Nie nazywaj mnie Needy. Uspokój się! Co jest złego w nazywaniu cię Needy, Needy? Och, więc teraz chcesz się bić, prawda, Needy? Ja też potrafię uderzyć! धूप थी, अब तूफान आ गया है। ये कैसे हुआ? रुको एक सेकंड, यह सब तुम्हारे केक की वजह से हुआ है ना जरूरतमंद। मुझे जरूरतमंद मत कहो, शांत हो जाओ। जरूरतमंद कहने में क्या गलत है? जरूरतमंद, ओह, तो अब तुम थप्पड़ की लड़ाई करना चाहते हो, है ना जरूरतमंद? खैर, मैं भी थप्पड़ मार सकता हूँ। Yesterday was sunny, now it's a storm? How did this happen? Hold on a minute. This all happened because of your cake, didn't it, Needy? Don't call me Needy! Calm down. What's wrong calling you Needy, Needy? Oh, so now you slap now, don't you, Needy? Well, I can slap harder! Είχε ήλιο. Τώρα ξαφνικά ανεμοθύελα. Πώς έγινε αυτό? Κράτα λίγο. Αυτό συνέβη εξαιτίας της τούρτας σου. Δεν είναι έτσι, Νίτι. Μην με ακολουθείς. Ηρέμησε. Τι κακό έχει να σε λέω Νίτι, Νίτι? Α, οπότε τώρα θέλεις να τσακωθούμε με χαστούκια. Έτσι δεν είναι, Νίτι? Λοιπόν, μπορώ να χαστούκίσω κι εγώ. Dün güneşliydi. Şimdi fırtına var. Bu nasıl oldu? Bir saniye. Bu hep senin pastan yüzünden oldu değil mi muhtaç? Bana muhtaç deme. Sakin ol. Sana muhtaç dememde ne sakınca var muhtaç? Oo, şimdi tokat dövüşü mü yapmak istiyorsun muhtaç? Ben de tokat atabilirim. Ieri a fost soare. Acum e furtună de vânt. Cum s-a întâmplat asta? Stai un pic. Totul s-a întâmplat din cauza tortului tău. Nu-i așa? Needy? Cum spune nevoiaș? Oh, calmează-te! Ce-i rău la nevoiaș? Nevoiaș. Oh, deci vrei o bătaie cu palme acum, nu-i așa, Needy? Ei bine,
що є у подстав палми. Вчора було сонячно, тепер буря. Як це сталося? Зачекай хвилинку. Це все сталося через Але те, що... твій торт теж не було. Хіба не хочеться тихше, що такого в тому, щоб назвати тебе потребуючим? Телевізор? О, то ти таки дивився. Зараз буде бійка. Хіба тобі не хочеться? Ну, я теж можу дати ляпаса. Oli aurinkoista. Nyt on myrsky. Miten se tapahtui? Odota hetki. Tämä kaikki tapahtui kakun takia. Eikö niin? Niidi. Älä kutsu minua niidyksi. Rauhoitu. Mikä vika niidyksi kutsumisessa? Niidi. Ai. Haluat siis läpsytellä. Eikö niin? Niidi? No. Minäkin osaan läpsytellä.